بی نظر محمد نلوما سدو بلوچ سفر خان مری نابا ناز خاتون محمد عالم نلوما یار محمد ثناء اللہ بلوچ نباو نور نثار طارق بلوچ نلوما عبد السفر محمد الیاس بلوچ نباو نادیہ نثار احمد نعیر بشام بلوچ علی جان نباو لال بخت نصیب اللہ نلوما سفر خان معذر خان مری نباو ناز بی بی عبد الرازق نلوما حضور بخش گل بیگ نباو کرن بلوچ حافظ ریاض نا فیملی شیر دل داد محمد نعیم مہر ناز مریم حوالدار باب جان نخاوت سالم محمد ناخاوتان شیر دل بولان کریم نعیر آجرہ بلوچ نواب خان عبد الغفور نعیم ثناء اللہ نور نعیر سلمہ بلوچ ظہور احمد ناخاوت لقمان خان زرمینہ روبینہ نوید بلوچ نعیر الیاس گاؤنا فیملی راجہ خان شاکرہ بلوچ شاہان بلوچ نمسر کبیر خان مرینا نوائکین علی دوست لائبہ ظہور بلوچ نعیر محمد علی نا فیملی خالد صبا بلوچ قذافی نعیر وحید احمد نجم نور محمد انیسہ بلوچ محمد رمضان نمسر ثناء اللہ نعیم زبیر بلوچ صدو بلوچ صدف بلوچ امیر بخش نخاوتن رمضان بلوچ نا اراوالا خان سمد بلوچ فریدہ بلوچ گل محمد نا فیملی نوابی نا فیملی آن نواز علی سناز ایبتن مری نخاوتن محمد خان نا فیملی آن باز محمد بختیاروں فاروق بلوچ نلوما پہلوان بلوچ نا مخلوق مولا بخش جنت بی بی سانول خان نلوما راشد حسین نا ہیلم نا مزر ماضی بلوچ گراناز مندو بلوچ نعیر لیاقت بلوچ نا مخلوق آن شوکت بلوچ نور بی بی شربت عزیز نعیر ذاکر بلوچ نا مخلوق آن ذاکر بلوچ نا عارف بلوچ مہر ناز نور عالم نلوما نور احمد نا اراوالا دام غلام احمد بلوچ ہدایت بی بی حفیظ اللہ نلوما عبد الرحیم نا مخلوق آن شاہنواز بلوچ صدو بی بی وزیر خان نخاوتن محمد یعقوب نخاوتا مبشر بلوچ نازنین جمیل سرپرہ نظائفہ وحید مینگل نا خاوتان مزار محمد روبینہ بلوچ سلمان نلوما عبداللہ نا خاوتان ثناء اللہ سیما شبیر بلوچ نعیر اختر محمد ناورا والا دان ماما سعید خان بی بی ارمان مری نلوما خدا رحیم نا فیملی آن ابراہیم نازا بلوچ بشیر بلوچ نلوما غلام حضرت نا فیملی آن زائد بلوچ گلسیما جانزب بلوچ نلوما محمد شریف نا فیملی آن دادی رحمان بلوچ راج بی بی ذاکر مجید نلوما
نجیب اللہ نائلم امین اللہ بلوچ رخسانہ دوست عظیم دوست نعیر عمران بلوچ نا فیملی آن میرام بلوچ مارنگ بلوچ چنگیز بلوچ نہ لما جان محمد نا خاوتا میرام بلوچ ذاتی بلوچ شیر گل نہ لما اجاز احمد اور عبدالخالق نا خاوتا ممتاز بلوچ ماں بی بی بابل بلوچ نہ لما عید محمد ساسولی نا خاوتا نعیم بلوچ محفری نیال خان نہ خاوتان عبدالوحید نا اوراوالا خان عبدالعزیز بلوچ پوری بلوچ بجار بلوچ نہ خاوتان فتح میار نا خاوتا ناکو میار بلوچ حاکمین بلوچ رحیم الدین نعیر مراد بخش نا فیملی آن امیر بخش بلوچ نادیہ بلوچ شاہ فہد نعیر وزیر خان غلام خان نا فیملی آن خدائے نور سفر علی نہ خاوتان ننتو شائستہ بلوچ وارثت پلو خان نا فیملی آن ارمان بلوچ میر ناز میر گل مرینا خاوتان ننتو وارث سفر خان مری نا خاوتا نیبت خان مری گل بخت کفایت نیچاری نہ لما عبدالرحمن نا فیملی آن نوید احمد فرزانہ راشد لانگو نعیر نیبت خان نا فیملی آن محمد حنیف بلوچ فاتی بلوچ مٹا خان نہ ضائفہ میردار خان نا خاوتا صدام حسین ہانی بلوچ سمیر بلوچ نہ مسر اتاج بی بی محمد الیاس نہ لما سلیم خاتون شبیر احمد نہ لما گل بی بی اسرار برکت نہ لما ساجدہ خلیل احمد نہ ضائفہ علیمہ شفیع محمد نہ لما مریم محمد اختر نہ مسڑو بائی خان نہ خاوتان بھی مریم اسد انتو نو خاوتر رفت ایرا ایرا موسی بندق بیگوا کننگانو بی بی عائشہ نا بھی ایرا مار بیگوا کننگانو داد محمد کرد ٹکری عبدالواحد کرد درانتوار اسلام آباد کی کرنٹی وارثت نور عالم نا عالم خان و شامیر نا خاوتن ننتو وارثت دانی جلال الدین نا خاوت ننتو وارث مکہ بی بی شاہنواز نا خاوت شمسہ اسرار بلوچ نعیر ماہی میر سراج جتت نا مسر دردانہ محمد شفیق نعیر نازیہ خیر بخش نہ خاوتان سمی ڈاکٹر دین محمد نہ مسڑ ننتو وارث سجاد ظہور بلوچ نہ خاوتن ننتو وارث سید بی بی ڈاکٹر اکبر مرینا خاوتن ننتو وارث مسلم عارف نہ خاوت بھی ننتو وارث محمد یاسر نہ لمام ننتو وارث اور دونوں باز پہ نصر کرا شاید نن افتا بنت علی قتن باز منتوار مغلنا بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی سن لو ریاستی ایجنٹ سن لو ریاستی دلال جو کہتے ہیں کہ 50 سے زیادہ لوگ لاپتہ نہیں سن لو قاتل دیکھیں ان ماؤں کی ہاتھوں میں تصویروں کو وہ مائیں جو اس جلسے میں اس امید سے آئے ہیں کہ شاید انہیں بات کرنے کا موقع مل سکے مگر اس ریاست کی بربریت کی وضاحت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم ان ماؤں کو وقت نہیں دے پا رہے اس وقت صرف 110 فیملیز اسٹیج پہ بیٹھے ہیں
اس کے علاوہ ایک اور فیملی جن کا نام لینا ہمارے ساتھی بھول گئے تھے، سعید احمد کی فیملی جو ہمارے ساتھ موجود ہے. صرف 110 لوگ ہمارے ساتھ اسٹیج پہ موجود ہے، 110 لاپتہ افراد کی فیملی. اس کے علاوہ آپ نیچے دیکھیں کتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپر آنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. میری ماں اور میری بہنوں، بدبختی ہے کہ ہمارے پاس قصے اتنے زیادہ ہے کہ ہم انہیں بیان نہیں کر پا رہے. ہمیں معلوم ہے کہ ایک نوجوان کا ایک دن کے لیے غائب ہونا کتنا تکلیف دہ ہے. ہمارے موبائل گم جائے ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے. یہ تو ماں کے جوان بیٹے ہیں. اس درد کا اندازہ کیجیے جو ان بوڑھی ماؤں کو سڑکوں پہ لے آ رہی ہے. اس درد کا اندازہ کیجیے. پھر اندازہ کیجیے کہ کتنے وحشی ریاست کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں. پھر اندازہ کیجیے کہ اس ریاست کے دلال کتنے وحشی ہے، جو اس درد کو ڈرامہ بازی کہتے ہیں، جو اس درد کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بلوچ دہشت گرد ہے. اپنے سرزمین پہ بلوچ نے تمہارا خون نہیں بہایا، لیکن تم نے بلوچ کی سرزمین پہ بلوچ کا خون بہا ہے. دہشت گردی دنیا کے جتنے بھی ڈکشنریز میں دیکھو، اس وقت تم نے، اس ریاست نے ہر گھر میں دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے. ان لاکھوں لوگوں کے لیے واحد دہشت گرد ریاست ہے جو لوگوں کے گھر میں ماتم مچا چکا ہے. ساتھیوں، اگر ہم بلوچ کے مسئلے کو دیکھیں تو لاپتہ افراد یا وسائل یا ہمارے دیگر مسائل گھوم پھر کے جس مسئلے کی طرف آتے ہیں وہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے. جس مسئلے کے لیے پہلا شخص لاپتہ ہوا وہ شناخت کا مسئلہ تھا. جس مسئلے کے لیے ہم سے پہلے لوگ مجمع بنا چکے ہیں، جس مسئلے کے لیے خیر بخش مری سے لے کر آج ان کے پیروکاروں تک یکجا ہوئے، وہ بلوچ کی شناخت کا مسئلہ ہے. اور آج وہ شناخت ایسے مسخ کی جا رہی ہے کہ ہم آ کر جب اپنی شناخت بتاتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جبری گمشدہ فلانی کی بہن ہے، جبری گمشدہ فلانی. یہ ہماری شناخت مسخ ہونے کی نشانی ہے. یہ ہماری شناخت میں لاشیں اور جبری گمشدگی کے لوگ رہ گئے ہیں. ہماری شناخت کے بیان کے لیے اس ہزار سال سے سفر طے کرتے قوم کا نام کم بن چکا ہے. اس شناخت کی جدوجہد کو ہم سب نے آگے لے جانا ہے. اس جدوجہد کو اپنے لاپتہ افراد کی بازیابی، اپنے دیگر مسئلے مسائل کے حل کے لیے اگر ہمیں منزل تک پہنچانا ہے تو اسے شناخت کے مسئلے سے ہو کر گزرنا ہے. یہ ریاست جبری گمشدگی کے مسئلے پر تب تک سنجیدہ نہیں ہوگا جب تک وہ تسلیم نہ کرے کہ ہم بھی انسان ہیں. یہ ہماری زمین ہے اور ہماری اپنی شناخت ہے. یہ ریاست جس دن اس بات میں مجبور ہو جائے گی کہ یہ سرزمین ہی ہماری شناخت ہے اور ہم اس سرزمین کے وارث ہیں، اسی دن تمام جبری گمشدگیوں کا مسئلہ اور نسل کشی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. من واجب شاہجی عبدالحق تاوار کریں کیا بیتے گوشما لاتے لفظ درشان کریں. شاہجی عبدالحق. سلام بلوچ راج، صبح منوار عزت دیے گئے. باقی میں ماشاءاللہ یہ گراؤنڈ آج بن چکا ہے، اس پہ شکریہ بنتا ہے، لیکن میں شکریہ ادا نہیں کروں گا کہ آپ کے اوپر قرض تھا، آپ کی ماں نے آپ کو بلایا، آپ آ گئے، آپ یہ تحریک
آپ کی مائیں بہنیں چلا رہی ہیں، اور یہ بات ہم اسلام آباد میں بھی بار بار کہتے تھے کہ ہم لوگ ماں بہنوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ نے جو اسلام آباد میں ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کیا یہ ہمیں یاد رہے گا، اور یہاں جو واپسی پر ہمارا استقبال ہوا یہ بھی اسلام آباد کے منہ پر تماشا تھا، جو بار بار کہتے تھے وہاں میں کارگر کار میں بند کر کے کہ جی 50 لوگ غائب ہیں۔ اگر 50 لوگ غائب ہیں اور ہم سب جھوٹے ہوتے اتنے لوگ آج یہاں نہیں ہوتے۔ تو تمہیں جو کرائے کے لوگ رکھے ہیں میں چیلنج دیتا ہوں اتنے لوگ لائے، چیلنج دیتا ہوں، بڑے بڑے لوگ رکھے ہوئے لائے۔ وہاں بھی ہم بار بار کہتے تھے، اچھا ایک ہمارا پریس کانفرنس ڈاکٹر نے انگلش میں کیا تھا، سب پریشان تھے، کہتے آپ لوگ انگریزی بھی جانتے ہیں، وہاں ہمیں یہ جنگلی سمجھتے تھے، ہمیں پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے، لیکن جو ہمارا نظم و ضبط تھا، نظم و ضبط جسی ہم بار بار بات کرتے ہیں، کشمیر گلگت خیبر سے لوگ آتے تھے، وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ آپ لوگ ادھر دھرنا دیے ہوئے آپ لوگ اتنا منظم کیسے ہیں، آپ لوگوں کو اسلام آباد کے اندر انہوں نے مارا، تشدد کیا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے، حیران تھے کہ ذمہ دار کون ہے، کون کام کر رہا ہے، یہی آپ کا نظم و ضبط ہے، یہی، اور اسی نظم و ضبط نے آپ کا دشمن کو پریشان کیا تھا، اسی نظم و ضبط نے، اور یہی نظم و ضبط آپ ہر جگہ دکھائیں گے، ہر جگہ۔ ایک جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آپ کے اسٹیج سے آپ کو کہیں کہ بیٹھیں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو کہیں آپ اٹھیں آپ اٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا نظم و ضبط ہے۔ جلسے لاہور میں بھی ہوتے ہیں، جلسے پنجاب میں ہوتے ہیں، وہاں جلسوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیے، ایک دوسرے کو چمپلیں مارنا، یہ اتنا نظم و ضبط جتنا آپ کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، اس چیز کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے۔ بار بار جلسے جو ہوتے ہیں اس میں آپ بار بار ریاست کو دکھائیں، اپنے دشمنوں کو دکھائیں کہ ہم منظم ہیں، ہم ایک ساتھ ہیں، اور ہم بالکل آگے تو ہمارا قائد ہوتا ہے، ہم اس کی بات سننے والے ہیں، ہماری مائیں جان کو بلاتی ہے مائیں، یہی ان کے لیے پریشانیاں، ان کو پریشان کرتے رہے۔ جس طرح آپ کی ماؤں نے وہاں ان کو بار بار تنگ کیا، آپ کی بہنوں نے ان کو تنگ کیا، آپ یہاں سے اکثر ساتھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ تنگی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اسلام آباد نہیں آ سکتے ہیں، تو میں ان کو یہی کہتا کہ جہاں جن علاقوں میں آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کے کماش آپ کو بلائیں گے، آپ وہاں آئیں گے، سمجھے آپ اسلام آباد بننے میں بھی موجود تھے، یہی آپ کا کام ہے، یہی آپ کو چاہتے ہیں۔ ایک دو چیزیں خاص کر یہاں ڈسکس کرو۔ نظم و ضبط کی جب میں نے بات کی، اس وقت میرے سامنے کئی سیاسی پارٹیوں کے کارکن ایک ساتھ بیٹھے ہوئے جن کو اکثر بیشتر ایک ساتھ نہیں دیکھتے تھے۔ یہی ہونا چاہیے، آپ لوگوں کے پروگرام شروع ہوتے ہی ختم ہونے تک ایک چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں، اپنے ساتھی کا خیال رکھیں، کیونکہ ہر پارٹی کا کارکن یہاں، ہم جب بلوچ کے نام پہ ہم نے بلایا تو سارے آ گئے، سارے سے بلوچ کے نام پہ، تو اس چیز کا آپ لوگ بھی خیال رکھیں کہ کسی دوسرے اپنے ساتھی کے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، کسی بھی پارٹی کا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ بلوچ ہے، اس لیے آپ بھی اس کا خیال رکھیں۔ آپ بلوچیت کے نام پہ ایک ساتھ آتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ لوگ ایک دوسرے، اچھا اتحاد میں یہ کہوں گا کہ جس طرح اس سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، آپ لوگ اسی طرح بیٹھ کے چائے پیے ایک ساتھ۔ آپ لوگوں کو تقسیم کیا ہے ہمیں اوپر اور خود اوپر بیٹھ کے چائے، یہ دو تین مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ گزشتہ بلدیاتی الیکشن ہوا تھا، انہیں پارٹی بازیوں کے نام پہ گھر گھر میں ہمارے لوگوں کو لڑایا، گھر گھر میں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ الیکشن کے حق میں نہیں یا پلانے کے حق میں نہیں۔ الیکشن کے نام پہ آپ لوگوں کو بار بار لڑایا جاتا ہے۔ آپ لوگ اگر اتحاد کریں گے، اتفاق کریں گے تو ان کو آپ کا جواب مل جائے گا، چاہے کیسے بھی ہو۔ آپ لوگوں کو تقسیم الیکشن کے موقع پہ کرتے ہیں۔
आप लोगों को वो जूता कहते हैं, असम्बलियों में जाके आपको जूता कहते हैं, और हमारे यहाँ की दिल भी वहीं पे है। एक दफा सेनेट का एक इजलास हुआ था, उसमें इस्लामाबाद धरने पर बेस हो रहा था। बेस के नाम पर उन्होंने सेनेट का इजलास कैंसिल कर दिया कि इस पे बेस नहीं करेंगे, बलूच का नाम इस्लामाबाद में आप लेंगे। इस्लामाबाद में आपकी माएँ बहनें इस्लामाबाद में खारदार तारों के अंदर थे। आपको पता चले खारदार तारों के अंदर थे, उनको बाहर निकालने का इजाजत नहीं था, स्पीकर पे बात करने का इजाजत नहीं था, रेली निकालने का इजाजत नहीं था। ये उनका नफरत था बलूच से कि वो कितना आपसे नफरत करते हैं। हम भी जवाब में कहते थे जितना आप नफरत करते हैं 10 गुना हम आपसे उतना नफरत करते हैं। और इस नफरत को बूझने नहीं दे, इस नफरत को खत्म होने नहीं दे, इस नफरत को अपने दिल के अंदर, अपने इस पेट में वो केसर का दाना बनाए, वो बढ़ता रहे, खत्म नहीं हो। आपकी माओ के साथ जो हुआ उसे बार बार याद रखें, बार बार याद रखें। इलेक्शन के नाम पे आपको बुलाएंगे, आपको पहले ये याद हो कि मेरी माँ को वहाँ घसीटते हैं, वही इस्लामाबाद से मैं आसरे लगाए बैठा हूँ कि इस्लामाबाद मुझे कहते हैं, ये कम अकली है। बहरहाल बार बार इतिहाद की बात करता हूँ कि बलोच के नाम पे जब भी आपको बुलाया जाएगा आप आएंगे, जिस तरह आप यहाँ आए। इस तहरीक का आगाज जिस तरह मैंने कहा आपको माओ ने बुलाया, इस तहरीक का आगाज भी हमारी एक बहन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर किया था, और ये साबित किया था कि मुजाहिदा जिंदगी है। बानो करीमा की मैयत बज़ाहिर बेजान थी, लेकिन वो जब अपने असल माँ सरजमीन की दौड़ में जाती है मुसलसल मुजाहिमत करती रहती है और दुश्मन मुसलसल परेशान था। एक मुर्दा जान बेजान जिस्म वो भी मुजाहिमत कर रही थी। आप इतने ताकतवर है। ये लोग आते थे इस्लामाबाद में, जिस दिन आपकी माओ को वहाँ घसीट के ये बगी में डाल रहे थे, ये बार बार कह रहे थे इस्लामाबाद में धरना देंगे लेकिन वापस नहीं जाएगा, एहतजाज के लिए आए। ये भी परेशान थे कि अगर हम पंजाब में किसी औरत को कहीं आपको जेल में डालेंगे वो बेहोश हो जाएगा। ये कहता है नहीं हमें जेलों में डालो लेकिन हम एहतजाज करेंगे। इतने बहादुर है, आपकी बहादुरी में वो परेशान थे। आपके वो नजर ने इनको परेशान किया। ये हैरान थे कि जब माएँ इतनी बहादुर है, इनके बेटे कितने बहादुर होंगे, ये उनको पता चल गया। लोग वहाँ आके आपसे सीखने की कोशिश करते थे। मैं मजाक बार बार इसलिए कहता हूँ, इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ से लोग आते थे वो कहते थे कि हम आपसे सीखना चाहते हैं। एक अगर तहरीक शुरू हो मजलूम कौमों की, वो बार बार ये कहते थे कि बालोच इसकी क्यादत करें, क्योंकि ये जानते हैं इनके पास तरीका है, ये प्रोग्राम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रख सकते हैं प्रोग्राम, ये डील कर सकते हैं, इनके पास ताकत है, इनके पास पावर है, इनके पास बहादुरी है। सब ये कहते थे, हैरान थे कि इस्लामाबाद के अंदर बैठ कर आपकी माएँ बहनें कमाश जो बातें करते हैं वो कभी भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये सब हमसे कहते थे कि आप लोग कहाँ से इतना बहादुर है जो इस्लामाबाद में बैठ कर आप लोग ये बातें करते हैं। इसी चीज में उनको परेशान किया था। एक और चीज भी कहूँगा कि ये प्रोग्राम से रिलेटेड हमारा था, उसके बात करना भी मैं समझूंगा। एक पटिशन जो साइन हो रहा था, आप सबको हो सकता है इसके बारे में पता हो, उस पर भी आप लोग काम करें। ये नहीं कि आपको यहाँ बुलाया, आपको अगर सोशल मीडिया में जहाँ कहीं भी आवाज दी जाए, आपकी माएँ बहनें बुलाई, आप वहाँ भी जवाब दे दें। एंड पे यही कहूँगा कि जब हम पंजाब जा रहे थे यहाँ से इस्लामाबाद, यहाँ से ट्रकें जा रही थी, ट्रकें भर भर के हैरान था यार, ये सब कुछ यहाँ से जा रहा, वापस वहाँ से खाली ट्रकें आ रही हो। मैं हैरान था कि जो हमारे बादशाह बने हुए हैं, सब कुछ हमारा सोना, हमारा कोयला, हमारा गैस, हमारा मादनियात, हमारा वहाँ से ट्रकें हाली आ रही है, तो वहाँ पे क्या है, वो क्यों हमारे बादशाह है। सब कुछ जब मेरा और आपका है तो मुझे और आपको एक काम करना है, एक काम, अपने मादनियात की हिफाजत करें। जब आपकी बहनों, आपकी बेटियों, आपकी माओं को इस्लामाबाद के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, रोने की इजाजत नहीं है, तो आप लोग भी पत्थर भी नहीं छोड़े जो यहाँ से पंजाब चला जाए, पत्थर नहीं छोड़े, रास्ता रोकेगा, मुजाहिमत करेगा, रास्ता बंद करेगा।
اگر آپ کی مائیں بہنیں وہاں نہیں ہو سکتی ہے تو ہمارے آسائش وہ کیسے بہنیں؟ اسلام آباد کے اندر بھر گئے تھے اور ہمارے پاس کوئٹہ میں جس جگہ چولہا کوڑے میں گیس چلا گیا وہاں کئی گھروں میں پتہ چلا فری ہے گیس، بالکل فری۔ کوئٹہ میں آپ کے پاس نہیں ہے، فری میں نکلتا ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ بس مزاحمت یہی آپ کرتے رہیں گے اور بات آخر میں پھر نہیں کہوں گا کہ اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کو جب بھی آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں بلائیں گی آپ اسی طرح آ گئے، دل خوش ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کیا کیونکہ آپ پر فرض تھا، آپ کی ماؤں نے بلایا، آپ اگر نہیں آتے تو یہ بلوچ کا شیوا نہیں ہے کہ ماؤں نے بلایا، یہ کا شیوا نہیں ہے۔ جلسہ میں موجود تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ایک پٹیشن جس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دستخطی مہم چلا رہے ہو، ایک پٹیشن کا انعقاد کیا گیا تھا اسلام آباد میں جس کا مقصد یہ تھا کہ اقوام متحدہ بلوچ نسل کشی کے خلاف ایکشن لے اور یو این میں اپنی افغانستان میں اپنی جنرل کمیشن بھیجے۔ اس پٹیشن کے کوڈ اسی جلسے میں پیوس کیے گئے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ گھروں کو جانے سے پہلے یہ پٹیشن لازمی سینڈ کر لیں۔ جہاں جہاں کوڈ لگے ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھی موجود ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں یا ہمارے جتنے والنٹیئرز ہیں یہ سب جیکٹ میں، آپ ان سے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو سکھا دیں گے۔ کل سنگتا گزیر کے ساتھوں کو کہ میں سے دستخطی مہم شروع کرے سن آرادہ پیرف نیکسا کرناڑے پھلوں کو دستخط کا مقصد اقوام متحدہ پاروئی جو بلوچستان جناب فائٹنگ مشن اس کی درے ارکس دستخط کرنے میں بعض جو ارکس کرنے اندارے ننا سنگتا موجود ہوں اور دارے کیو آر کوڈ پھلوں کو ہموفیان نمانا کلموں کا کیو آر کوڈ سائن کرو لازمی ہے، بعض لازمی ہے۔ دنانان ماموچی ہمون نے دشمنی پریشان کے ہمون ان کی پریشانی پیدا کی بائیڈن نام کل ایڈو کا جلسہ تھی موجود مسئلہ رچپائے سپینا اندھا کیو آر کوڈ اندھا سائن کے ایوان اور میں پارے سا کروڑ کا سکا مہو مفن کی کرائی تھی تو اندھا سنگت آدھا نرمی کے اگر سیکیورٹی میں سنگت آدھا کو نمیر مانگ رہا ظفر اللہ بنگلزئی کی ڈاکومنٹس جن کے پاس ہے وہ وسیم سفر کو پہنچا دے۔ ظفر اللہ بنگلزئی کی ڈاکومنٹس جن کے پاس ہے وہ وسیم سفر کو پہنچا دے۔
ہرانا درد گوڑخ کا پرانا میرے سو سنتے ہرانا درد گوڑخ کا پرانا میرے سو سنتے خدا دونوں کہوں کو ہچنے اس کو جگر سنتے نے جنگ صاحب ناچا ایک نے دو دس نیک عزت دے نے جنگ صاحب ناچا ایک نے دو دس نیک عزت دے خدا دونوں کہوں کو دونوں کم ظرف و خنشیف و خدا دشمن نے جنگ صاحب ناچا ایک نے دو دس نیک عزت دے دونوں کم ظرف و خنشیف و خدا دشمن تھے دونوں دے نیک داریں گس دونوں دے نیک داریں گس دونوں دے نیک داریں گس دونوں نن ایک داریں گس کسے کس دونوں سنتو دے جنو زانو ننتے ہمودٹ ایک نا درد ہمودٹ ایک نا ورتے تفیب اونا ملاسی تے ہمودے او پوڑی اس میرنا دینا کی زدہ دے ہمودٹ ایک نا درد تفیب اونا ملاسی تے ہمودے او پوڑی اس میرنا دینا کی زدہ دے نخت خوراک بس دارے مریدو مست نور آؤ نخت خوراک دارے بس مریدو مست نور آؤ میرا منزل کو بڑے شاہ وزد نشان سے بندے دا پروگرام میں مونا دلسا اچھوار نندی میں پتا پان کہ نظم اپنا پاس داری کرو ہر کس نے جاگا کے اتول کو دا تحریک نانا نما بقا نہ جنگے ننو مینو بشمتون تو 20 سالم بعد دا زمین نزیہ بلوچ پین مارو کو کس بچو انسان بچو بندہ بچو بڑے بلوچ پین بچو اگر ننو دینا شناختے بچ پین خوانا تو دا تحریک دوار سوگویت ننے مونا انوی کمو داننا نما دا درد داننا آرسن دا کشو کا نماغ دا خط کنو کا نماغ دا جود ننا نما بکا کنے دا کل بندگا کی بیگوا مسنو دا ننا نما بکانا خاطر کی بیگوا مسنو دا ہمو بندگا کو کی عراقتے اندر ریاست خوف زدائے دا ہمو بندگا کو کی ریاست عراق کا نظریہ ڈکن خواہی ریاست دا بندگا تیرا خلی دو کا ڈاکٹر نظریہ خلی سکر ایلو ننکل اگر دا ریاست شیخ شامل خوانا پورا ڈاکٹر نظریہ مونا دے عراق نن ڈاکٹر نظریہ مونا درون کرے یقین ہے دا ریاست ہم دینا دا عملان مایوس مرو کہ دا کاری مٹی ہیچ فائدہ مطلب دا بندگا دی خلی پیٹ دا خلی دوس دا بندگا دی دوڑے دا دوڑے دوس گوڑا ہوتے نٹ دا بیگوا کنن عملان قدی مرو کرے ایمان ہے ننان ماہواری دشمن کمزور کرو یہ دینا میرے ٹیمی کوئی سپیکر ماما قدیر بلوچ توار کے وقت کہ وہ بارے دا مجمع ہونا دا تینا جمعہ بیان کے کہ او 5 سالہ گھڑ دے بیگوا بندہ آتے کی جوت کرنے میں ماما قدیر بلوچ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے پناہ مانگتا ہوں ان شیطانوں سے جس کا نام انگارولہ کاکڑ اور جان چکن ہے کنا بڑوں کا سنگتا کنا اس کے لیے پھولوں کا سنگتا یہ بغیرت پاور نمازہ میرے محبت ہی خریب اینو نمازہ مچھی ہی خریب اینو دشمن یا مخیر پیغان ہو گئے
इंशाल्लाह ताला दुश्मन एनुआन नुआदा मुचिए खाली और नानमा मुचिए खाना नुआ ओना मुखबिना और इंशाल्लाह नना मकसद और मतलब के पेशमान वो मकसद इंशाल्लाह जू खुद के और ना ननमो मकसद आजना सरमनिंगटी उना दरो इसका नन देवर लाइन पारे न आइनो ओदेन मोना दरोन और ना अपने मारंग लाइन के खोल अगर देवर लाइन बात सुनो जागा से और लड़ाके अरे कब्जा करो का जागा गाते वो करेंगे इंशाल्लाह नरोदे वापस आऊं और देना कटी करूंगा सभी बाकी मिसल पर्सन्स ना हमारे जिग्रासी के वर मिसल पर्सन ना दावत का करे तादाद कंदो अफ्ताद आनलेज आई नो इसका 6,000 बंदर ना पिन दर्जो कंदो ओते की अमे वक्ता बुटोना जुल्म ज्यादती आन नना लुमो यीड़ते दरेसो ओते की अक्सरियत करे मरी और गुमकी न्यारी को दावा दाते ही वार हम गवर्नमेंट के बारे नोट चैलेंज करे नोट दाल तादाद करे 6,000 सवाई कल्याण के कसे तो आप ये बार चैलेंज किए होते कि अगर मैं दफ्तर की क्लास गलती अरे तो नहीं बरकत तो टूट ये कोले लिस्ट आते निशानी तो के अखज दावता बेगुनाह अंदर हर उरागान बलोचना पूरा बलोचिस्तान की 4 बंदा मुझसे बंदा जरूर लापता मुझसुनो और बाजार शहीद मुझसुनो दावत है शहीद आता हम 20,000 बंदर नंतो लिस्ट करे उनका किताबा जोड़ो ता किताबें नना कमते दे हम ते सुनो और इंसानी अपना और आते ते सुनो ये फरजाना अमेरिका आइनान एमनेस्टी इंटरनेशनल ना टी कुमार जब डायरेक्टर जनरल ओदे हम दा फिगरे नंते सुनो के वक्त 18,000 बंदरस दा 2015 ना ये तसे उनका दानी अखस की दरे नो दानी स्टार्ट कर दो अरे अगर जानना चाहिए या नवार उठा करे इलाज शक शुभारे तो बड़े कम तो धूली इयो दे दानी से इतना निशानी तो I know पंजाब अंदर ना ईते के ओदा से इंदा करते ना ईते पापरा वो पीकुनी के पंजाब अंदर ना और इनो दा मुच्छी निखानी से इनो दा लुमो ईरता दूटी ला फोटो दे निखानी से इनो ना कैन बटी 5-10 साले कने ये अंदा जदोजहद जंगटी तेना ईरुंते के उल्टा बाजियाबी के नना चुनाव बने और दा जुल्म ज्यादती है आइनो अन्ना दादे 2016 की लॉन्ग मार्च करे दोनों हादसा कंदो हम हादसा पेश बसुर डेथ स्क्वाड नने अखस तन करे फुलजाना नलेस्ता वर्डिस का नन दे आसिर लॉन्ग मार्च करे ना कि नने दा तकलीफ तिफास अंदो निमिसा दा संगता बारे के डिसिप्लिन या इत्तेहाद दा खस नन करे एमिस का कस करतनी पंजाबटी या सिंधटी नना लॉन्ग मार्च छिल 50,000 बंदर नंदो वस असिद सेना साइकिल हम पंचर मथा वंदा नना डिसिप्लिन नने पदाम तंकरे मुल्तानटी नना मसिनता नना न्याडीता समीतुलो के ओम नामा चली कंतो आवाज से दशा जो ईद करे में पारो के नना चुनाता न्याडीता मोन सीलगा तूफाना देते खा कि वापस सिंबो लेकिन नन पारे
नन पारे नन लाश वापस नो लेकिन नन वापस बने आंदोलन इस्लामाबाद सरमसून तो नने बीबीसी वाला तेना स्टेडियो दरे के नुमा इंटरव्यू के तो ये फरजाना इना नेड़े चुनाते मोड़िला न्यारी थे आस्टर सिटी अमोड़े हम फोर्स द्वारा बसों चुनाते अंदाज़ करे पेशन कशा बेइज्जत करे किन्नम पेशन बोलाका इन्हें इंबो लेकिन पता हम नन चुना होगा समी अंदाज़ दूसरे में पालो कि होगा कि मामा करे उड़ानन काने ये बसों का मामा ने दौम पार आपको मुतरदा ना सिन माइंडा सी तरफून करे वो बस सकते ना उड़ा है ननी दरे नना मोड़े आफ्टर दैट मसक कि नन महफूज मसू तो नंदो दा इच्छो से जी जवानी कतनु और नदान तनन उम्मीद से कि नंदो दा जवानी के लेकिन नंबाना अंदम बश्म सुनरे अंदम बश्म हो इंशाअल्लाह ताला फतह नुमाए फतह हमेशा बलोच नाम सुने और आइंदा हम बलोच नाम मरो दान दब के लो दुश्मन तेरा काट में कल्पने दूसरे के अंति पीएस कोंगो के इस्लामाबाद थी दा चुनाता न्यारी था गुदाते ही चिकार आई नो गुदाता न्यारी था चिकिंग आसानो गड़ा सब दादे वो मस्करा समझे बलोचना गुदना चिकिंग दादे वो इंशाअल्लाह ताला तेने हम खानों के ओना मशर इंशाअल्लाह ताला अज़ले संदो मरो ओना नन बलोचा हमेशा न्यारी ना इज्जत करे नुनाई चाहे वो अना कौमा ताल्लुक दिखाने लेकिन उनके की अंदाज़ हम हैरत मतो अंदाज़ का शर्म मतो कि वो सिर्फ न्यारी का गुदा दे चिक्का और गिर करे और जेल करेगा तो नाम दा तो इनके नाम के नारी अंतिम कनामच तबीयत हम खराब है बात इतना नहीं खप्पा है दुनिया माजरत है बात मेहरबानी